Tama lang. Okay, tama. Ito na lang yung pause. Oo. Sige. Basta 6 balls naman. Uy, alam mo na ha? Oo. Alam mo na. Anim ang minimum natin ngayon ha? May laro ba second game? Tayo na. Oo, yun. Bonus. May laro ba second game? Ha? Tayo na rin maglaro. Oo, tayo, pre. Ay, Sobrang dala ko sa Wala nang patos. second game. Parang start kasama rin na. sa Uy, sunod. napindot Uy, mo. gago, tangin na. Uy, ba't yung oras lagi? Ikaw. Kaya ko lang, tuloy Puta, mo. walang- 5 minutes na lang. Let's go! Ito. Uy, saan yung score ng kabila? Pera yan! Pera yan! Ang hirap. Dos lang, Dad. Dos lang. Ados na gawa ni Amy to. Okay, outside. Wala. Katay to. Sure ako. 11 minutes, 20 seconds! Puta, yun. Galing. Reminder lang naman. Patay. Let's go, sayang. Barter! Ay, mababing gupit pala to mga to eh. Ay, si Roddy lang pala. Tayo laro next game ah. Ha? Tayo laro pa. Isang team tayo, tayong dalawang team. Ay, kalaro pa tayo mamaya. Uy! Ay, nagpalam na 5 seconds! 3, 2, Ay! Sakay! Ito na. Kaya mo yan, pre. Mahirap yan, pre. coach dapat ako. Mahirap yan, pre. Palit tayo. Ay, gusto mo ikaw na lang dito. Sige, ako na lang. Ba't yung interest? Paano ulitin to? Yung 24 pindutin mo. Tapos, Ayos pala to eh. Dali na oo to, nga ah. eh. Pero nagawa ni Ime mag-isa nang hindi siya Ayos tinutuan. to ah. Paano mag-play? Ayan. Puta, ayos pala to ah. Uy, gago 3 points ba yung kanina? Dos lang. Nice, Chip! Oh! Easy! Triangle. 12 seconds, shot clock! 12 seconds. Yes, Robby. Nice fake. Wala ko rin. Ay, galing. Talon! Bossing! Buti kahit pang long day yan. Go, Bram. Baba! Dayo, sige! Dayo, yan oh, kulang! Ayan, pre. Ayan, Paul. 14. Oh, puta, dali pala na to. Kailangan mo lang intindihin. Dapat last week pa to eh. Hirap ako last week, pre. Yung fouls yung green. Dalawa na, di ba? Tem. Double. Pag dito, pre, ilan yung bars yung ano? Isa pa lang ba? Yung black? Dalawa Na. Baba, Mark! Baba! Pasa. Ay, ako, Dar. Anahan mo masa. Dar, pasa agad! Sakit talaga din Dar yung ganun eh. Late. Kitang-kita mo yung linya eh. Kuha. Good lang. Wala, Good yan. Sige, good yan. Last 10 seconds, shot clock. 10 seconds. Tuloy yun, pre. Tuloy yun. Walang kaso yun. 5, 4, 3, 2. Tunog pa, pre. Oh, kaya nga eh. On the way, Dar! Ayan. Oh. Hindi kasi naglaro eh. Oh, nice, boy. Pre, ano ginagawa mo? Patay. Nice, Bram. Ayun na! Deo! Si Deo! Patay kayo kay Flex. Nice one! Takbo. Diretso! Patab.
Wala. Si ano eh? Ah, si Kyle. Dito, dito. 14 seconds, shot clock! Hands up! Nice, G. Hands up, ganun spencer. Dayo, baba, Dayo! Sige, baba, pre! Oh my goodness! Third team foul. Grabe! Ano, iba talaga pag yung SMJ, iba talaga. Last season pa yan. Last season pa yan. 14 seconds shot clock. Nice. Assemble. Bibihis na. Gigilian. Gigilian. Pre, gigilian. 20 seconds shot clock. Ay, dumating na yung team captain namin. Team cap. Mag-ingat kayo. Long day ka rin? Ano ka? 2-on-2 lang tayo mamaya. Uwi mo na ako sa Glenn. Ito sa patas ko. Para tribute na. 10 seconds shot clock. Patay kayo dyan. Uy! Uy, muntik pa. Go ahead, go ahead, go ahead. Half court lang pala mamaya. Sino sub namin? Wala. Gabiling. Ewan ko. 8-0 mga pre. Saan ba ko ninyo? Sabi mo. Kung ano tayo next game na tayo maglaro, pre. Next game. Papawis na lang tayo. Sa January. Ay, patay ka lang. Let's go! Grabe! Tres, pre, tres. Putik, magsa-champion na si Jeff. Ako pala yung malas. Say hi, say hi. 10 seconds shot clock. Whoa! Foul. First team foul, White. Oy, 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 oy. Ganda talaga ng mga kuha nito ni 14 Cedric, oh. seconds. Likod! Hands up. Ikot, ikot, ikot! Screen! Screen! Si Philip ikot. Yeah, good. 14 na rin. 14, 14. Nice pass. Nice shot. Baba, Breds. Baba, baba. Yeah, kay Jeff ulit. Kay Jeff ulit. Walang bantay si Jeff. Dito ah, dito. Jeff, po, Jeff. Robbie, ikot! 10 seconds shot clock. Ayan na kanina po. Ayan na, oh, patay. Ay! Yan lang. Okay. Deo. Sub ko? Ikaw nga rin sub. Ay, sub ako. Ay, pinasab pala Sinasab ako. dito, gago. This ano, si Robert. Sub daw, sub, sub. Bert. Hindi, ako na. Okay lang yan. Basta maririnig lang yung sigaw ko dito. Bahala na sila. Hindi, wala talaga ito mainly, pre. Ito ito mainly. Ay, sub daw. Wait lang, wait lang. Black, 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 black. Ay, favorite ko yan. No, di sa ano, di si Malik. I mean, maraming tayo. Malalakas din yung mga yun. Wala silang lugar para dito. Pero bakit mo naman yung laro ko? Very casual lang talaga. Walang panama sa mga ito. Saan lang ba yun? Papawis din. Ah, isa ko papawis na talaga. Ito ko ngayon. Ah, puta. 14 seconds. Last 3 minutes. Leo, Leo. Chill ka lang. Boss, mo yung tira, boss. Relax. Yikes! Ayun o, ayun o. 14 seconds, shot clock. Oh. Second team foul, White. 2 minutes. 30 seconds. Kanino yung ano? 40 seconds shot clock. Kanino yung unang possession? Sa white. Sa white. Sa white. Third team foul, White.
Third na. Uy! Nice pass, putang ina. Wow, Robby! Baba! Let's go! Taro ka dyan! Ay, putang ina mo, yung video. Sige lang, wala nangyari. Wala nangyari. Ang tanga. 15 second shot clock. 15. Last 2 minutes. Tira mo. Pasok. Diyan, dire! Kinabang ito eh. Nice pass. Ay, puta, bitin. 1 minute, 30 seconds. 14. Tira mo na. Pasok. Uy, tangina, binato bago. Inaagis eh. Ulit eh. Bahala na, parang. Get Jeff, tira Jeff, tira Jeff. Rebound. Okay, ball. Fourth pa lang, fourth pa lang. Thirty seconds left, 30 seconds. 30 seconds! 14 seconds shot clock, 14. Huli. Ay! Diyos ko ka. Patay kayo dyan. Sila yun ang gagawa nito. Oo, acrobatic yan. 10 seconds! 9, 8, 7, 6, 5, Doble. 3, 2, 1. 1. Si... Tama ba 8-11 tayo? Ah, 30 minutes ko na. 30 minutes na. si ano eh. Si Leo ang gumagawa po. Sinong ano, first possession, Mus? Sinong unang possession? Sa kanila kasi nag-kick. Nag-kick eh. Kick full. Ano na rin? Nandiyan si Kyle. Saan? Tayo ka na dyan. Ayan si? Kyle. Uy, si Kyle. Game na ata. Kuya, excuse me. Ito na rin oras natin ah. Oo. Ito ka mo kunting mga 5 seconds. Sayandar. Patay kayo dyan! Ano? Ang tawag? Mus? Paul? Okay. Nice one, Kyle. Bato! Takbo! Hands up! Uy, mali. One palong block ano? One call block ano? 14 seconds shot clock! Kay Jeff!
Nice D! Nice D! Nice D! Uy, nice ulit. Sok. Ay, dapat tira. Easy, Robby, easy. Ikot mo na. Reset. Ayun na. Ay! Jeff, kuha, Jeff! Wala. Umulit kayo na. 6 seconds, shot clock! 6 seconds shot clock! 3, 2, 14 ulit. Takbo! Foul! Ay! Foul! Sayang. Hands Tira! up! Hands up! Nice! Okay. Nice! Isa lang, no? Isa lang, 10-11. Yun, no, score pa lang, score. 10-11. Tira! Ay, Score niyo, pre. Score niyo, pre. 11-10? 10-11, isa lang. Ano ka habol mo yung parang Leo lahat. Oh, yun, nice one. Leo lahat yung pre. 8 points kay Leo. Kasi wala si... Ayun lang. Wala siya, Tessa Bram. Justin, Isa lang mga isa. bakit si Leo lang nag-score? Kasi wala si... Wala kasi. Pinatak mo kasi, bro, eh. Second team foul. Patay. Ganda ng orange. Ganda, oh. Nice one. Isa. Hands up. Tumalo ka pa, boss. Mapapagod tong si Leo. 2 team fouls. White. Ito pa lang. Easy yan. Hey! What's up? Screen! Sunod lang. Matay. Good! Oy. Kita. Ano ba sa camera? Ayun, oh. Ayun na, replay. Replay. Kakubal yung commentator. Matay, libre. Ay, sayang. Ayun na, Nice ayun. hustle. Foul. Uy! Ay! Wait pa lang. Kung sana, pasok sana, pre, no? Uy! Aso injury. Kaso ano na eh. Left na. Hindi na right. Lahat ko. Uy. Bossy, mapadali! Sayang ang plano, friends. 16 seconds! Wow. 13 foul parehas. 13 foul. Ikot! Eh, kaliwa! Oh! Kaliwa! Jeff, atin! Nice pass! Ay! 5 seconds shot clock! 3, 2, 1! Oh, tinitignan ka. Bantay, Robby! Bantay! Nice one. Ay, Ayun na. Diretso. Isip-isip. Foul muna. 14 foul. 14 foul. Block. Takin ako, score na nga lang. Mawawala pa ako. Takas. Discard Jeff. Short! Kaya ba yung tumira yan? Box out muna, Leo. Box out. Black ball. Balik, defense. Defense lang. Harap. Screen! Harap. 14 seconds shot clock. Hands up lang. Wow. Parang 3 points mo lang yun ah. Palubo. Ayan. kahit. Consistent, pre. Consistent. Floater, ganun din. Ikot. 10 seconds shot clock. Nice pass.
Nice! Tira! Dinig pa. Uy! Putang ina, hindi ko Good! Ay! Nice try bro, nice try. Maganda sana. Nagulto, lumagpad si Kyle eh. 8 minutes! Ay, nasa? 5 na lang pala, sorry. 5 minutes, 30 seconds. Napindot ko pala to, gago. Tumitigil pala to. Tumitigil pa. Ah, pinindot mo ba? Napindot ko, gagi. Tumitigil pala. Foul bola. Foul sa bola. Ah. Fifth team foul. Warning. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ang lagi libre yung isa, oh. Oh, yun, no? Yun. Balik, balik! Defense! Contest ang tira, talon! Harap, harap! Kaninong first championship kaya ito? Uy. Kay Mark Igong o kay Jeff Navalio? Malalaman. Sa mga balik. Abangan bukas! Sa susunod na episode ng Slam dunk. Slam dunk, championship. yung layup na yan, sa susunod na episode pa rin papasok. Say Jeff, say Jeff. Uy! Nice fade away. Na! Nice shot, nice shot. 1 week later. Set, 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 set! Uy, boss. Ano yung dos? Tres. Tres lang. 15-7. 15-7. Hindi, 17-15. May score, may score. 17-15. 17-15. Delay lang, Easy, delay easy. lang, delay lang. Delay lang, delay, delay. Delay lang, delay. 17-15. May signal, may signal. Sorry, sorry. Sorry. Mainit kayo yung lahat, ha. Tira, Jeff! Let's go, Jeff! Sa pa, Robby. Ay, alam mo yung dali. Foul, foul, foul. Fourth team foul. Fourth pa lang, White. Port kayo, port kayo. Ayun, lima, pre. Port. Clark, lima na sila. Isa na lang, penalty. Sila na? Ang item mo. Oh. Ten! Screen, screen. Same ball. Wala. 7 seconds. Gitna! Harap lang. Uy, po. 17-15. Si Radar. Ay, ano ba yun? Baba na! Tawid. Okay lang yan, Leo. Okay lang yan, Ton. Set! Tangan mo naman si Robby. Ada pa din. Penalty, rep! Penalty. Asab, utang na. Higa. Asab. Sa white, pre. Yeah, coach. Mudoyo ako, putang ina to. Di mo alam kung saan siya. Oh, nice one. Ay, puto. Jeff! Yes, sir! Uy! Baba. Ay! Sayang. Wala din. Penalty yun. Agad na. 17. Let's go. Ay, ano ba yun? Ah, dos. 17-0. 17 all. Ano oras sa'yo? 1 minute lang. 1 minute 10. 1 minute 10 seconds! Tira! Ay, putang ina, sobra. Baba, Mark. 1 minute left. Baba na tayo! Baba!
seconds left! 45 seconds left! Baba! Isi, baba! Let's go! 30 seconds left! 30! Balik! Harap! Harap na! Pwesto, bro! Oh, 15 seconds! Lima pa lang. Lima Di pa. Oras. 5, 4, 3, 2, 1. Up time! Wala yung joke. Hindi ka makakasik. Clark! So ilan ang minutes na ano? Puta. Diyan ka na lang mag-oras. Second din ito, ano? Ay, 4 bilog lang kami. $40 seconds! $30 seconds! $15 seconds! Dali, excited na kami sa second game. Uy, kami maglalaro ha. 5 seconds! Game! Tananan. Ay, wala pa. 10 seconds lang. Uy, binasa. Nice pass. Ang baba. Tira mo na, Clark. Lakas. Isa lang, Robby. Isa lang. Pressure. 14 seconds. Uy, huli, ulit. Balik na. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Side track. Buto, sabi ni Rep. Yo, lalagay mo lang. Baba na score ano. Boring nyo naman. Dapat din, may pito ka eh. Oo nga. Wala eh. Ano yung score? 70-20. 21. Ano? 70-21. Lamang sila pa. Di pa nakascore eh. 14 seconds! Si Clark.
Okay, labanan mo, Clark. Labanan mo. Good. 2, 1. Take ka ulit, Rep. Taka ka ulit. Good daw. Ito may pito ako. Ito may pito talaga. Patay ka dyan. Uli. High five. Nice pick. Oh no! Ang tawag? Paul. Paul. Yung gitna, maluwag! Tira mo. Suko yan, Brad. Ganda rin si Jeep. Nakakainis. Ano yung paglilingon ka sa kanya Ang kakagad ganda ka. Ang ganda pa niya. Ang ganda. Alis! 14! Hanap pwesto! 10! Nice, Kyle. Baba na! 9 minutes. Patay. Uy, si Greg! Kami si Greg! 14. Ay, ang layo ng number niya, Gagi. Di nakakatira si Brent, pre. Di nakakatira si Brent. Oh. 10! Baba! Batik na yan. Classic. Ay! Kaya. Uy, nakakanya pa rin. Sayang. Classic pinula kayo din yun. Puta, season 1. Wala makahabol eh. Counted. Nice! Pwesto na sa depensa! 8 minutes, 15 seconds. Tira mo na. Ang sarap, lagi libre. Traveling to. Nakita. 14. Isa pa. Putang, tutira ko talaga yung puta. Patay. Wala pa rin. Tangin na mo. Nice one! Bato! Hoy, grabe. Sa mukha! Bato sa mukha! Kita! Yung bato pa niya yung ganyan. Gusto mo ka eh. Puta, in your face. Gago po. 7 minutes, 30 seconds. Uy, grabe. Matuturo mo, Kevin, ha? Kevin, matuturo mo. Ha? Matuturo mo, spin move. 7 minutes. 7 minutes. Ay, Jeff, ayan na lagi libre. Pre. Tapos ako, ay no ko libre, mga ayop. Ano no? Ayun si Abram mo. 10 seconds shot na! 14! Oh, ano pa rin? 14! 14 ulit! Ay! Tami na halat! Wala talaga. Hinga tayo! 14, no? Magini pre! 14! Patay kayo. Pasok! Oh! Kumipayo pa eh. Kumipa. Wala pa rin, nakagagawa talaga. Wala eh. Kahit kay zero, longevity talaga pa. Longevity. Grabe rin. Foul. Ito 12, as Robby. Second, team foul. 14 seconds shot crack. Pre, kung mag-dribble kanina, gamit yung kanan ko, pre. Kada kalun. Kailangan si Kobe ka sa pre. Kumitira ng kaliwa. Kaya si Kobe. Kahinaan ko pa naman.
Third team foul. 14 seconds shot clock. Third pa lang. Third pa lang. Wala bang mic dito? Tangin na nung kulit niya. Ay! Bigay track! Wala. Ano lang pa dun? Kaya nyo, walang stress yan. 14 seconds. Narinig kayo ako isa. Oo, gago. Tingin mo. Pre, iPhone na yan, no? Doon na sabi na ibang remarks, pre. Ganun lang yung mga remarks ko. Yun lang. Oh my goodness! What a shot! Let's go, Sister Jeff, coming from the night shift. Kaduti ka magkagabi eh. Mainit! Lagi libre eh. Clark! 14 seconds! Classic moves. Classic moves. Abram moves talaga yun. Bigay na yun. Tapos hindi yung off ball yung ano niya, yung tira niya pagkadulo. 14! Patay na naman. Apos. Ay! Grabe yun! What a shot. Wala siya. 4 minutes! 4 minutes left! Masakit talaga. Hindi lang kasi nagawa. 10 seconds shot clock! 10! Screen! 5! 4! 14! Baba! Si Kyle, sabi mo, ano lang yun, trabaho na, bigyan na ng screen. Oh my goodness! Trabaho na. Picture? Ay, Maybe after the game. Kamar, kaya yung trabaho na dapat. Hindi kami makilala sa babaw o sa lahat. Baba na! Jeff! Kanya yan, sure yan! Let's go! Mainit! Yan ang breakout game, Jeff, for the season. Pataga, pakorin siya sa sapatos! 14! Tira! 10 seconds! Bang! Oh, what a shot! Patay oras, pre! Patay oras! 2 minutes! 40 seconds! Wala pa. 2 minutes, 40 seconds! Mark! 14! Contain! Huwag mo siyang Ay na naman, libre na naman! Libre na Libre na naman! Ay! Relax lang. May-excite. Kasama libre. Good. Nice swipe. Hey! Ano pa naman yan, Dar? No look up. Ay, losing! Foul pa nga. Outed. Fourth team foul. Fourth pa lang. Last 2 minutes! Ito na sundin natin pa sa ano. Sige, yan na lang. Huwag papascreen! Ito yung may audit eh. All. Baka Third team foul. Baka may imbestigahan sa Blue Ribbon. Meron na. Sa Blue Ribbon Committee. May sabit. Block! Good. Nice block! Good. Kamay. Nice shot. Oh, ano lang yan? Sab lang yan, ano eh. Sab lang yan. Isang sub lang. Hindi narinig ko sa sab lang. Pero pwede rin naman. Robby, magpadali! Uy, foul. Foul. Fourth team foul. Oras ha? Dami oras ha? 55 seconds! Uy. Grabe, yung oras na. Oy! Wala, nag-init na siya! Nag-aapoy na yung oras sa sapatos! May sunog na! Yana, can you share? Ayun. Ayun o! Ayun na, Daro!
Bagal pass talaga. Oras ko na. 25 seconds! Oh! Good! Top ball. 12 seconds! 5, 4, 3, 2, 1. 1 minute lang ba to? yung gamit ko! 1 minute ba to? gamit 2 minutes na natin, pre. 2 minutes na natin. Di, 1 minute lang. 1 minute Pag lang? change quarter lang. to? Fourth na? Fourth na. Bayan, baba ng score. Pag-iiri. Hindi, pang-good po. Uy, Captain Bull. Uy, Captain. El Capitan. Uy, ingat kayo mamaya. 2 versus 2 kami, half court. Ay kami kay Ryan, pre. Uy, magsa-strategize pa kami ni ano. Saan, Cedric? Cedric! Magsa-strategize pa tayo, pre. Strategize pa tayo. 2 versus 2. Uy, patay. 2-1-2 tayo mamaya eh. 2-1-2. Twelve seconds! Boss. 4 seconds! Oras mo na. Huwag mo na oras. Game. Alright, back to the ball game. Ito po ang ating wild card match. Are you ready for the main event? Boxing ang bull. 2-on-2. Let's go to Rumble! On the record. Hindi rin siya makaupo eh. Nice kill. 10! Oh! One shot. Walo lang yan, pre. "11 minutes and 10 seconds!" Last na, pre. Last na pre, tapos 2-on-2 na. 2-on-2 na. Kasi tribitin mo naman, sabi ko kay Ryan. Parang yung ano yun, parang tribitin sa Pinas. What a shot! Grabe yun! Grabe yun! Parang 18 ah. Balot ba yan, balot? Bastos! Balot? Wala kang respeto sa matanda! Sorry, akin. Ito sa akin. 14 seconds! 8! Ay, wala na naman, bro. Sasabi ko sa'yo. Classics, ha? Makapatalong ka talaga eh. Nakapangalawa na yun na ano. Pre, tao na! Yan ang oras. 14 seconds! Tinauna si Jeff. Tao! Jeff, persa mo! 8 seconds! Wala yan, kain yan. Kain yan. Friends ako kay Jen. Sorry. 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 Sorry, buka muna dyan, kaibigan. Sorry, gutom din sa championship yan. Hindi lang sa kasunod, pati sa laro ka mo. Pati sa laro ka mo. In general. Pero naman, 32 po. Ilang mandi na ako 32 lang, 32. 14 seconds! Tinauna si Jem. About time. 10 seconds! Pwede madulas. Wow! My God! What? Tangina mo dyan. Hindi, 44 lang. 44. Panaglaro ka na lang. 44 lang. Paano naging 45? Ewan ko ba? Tao! Ako paanuin mo. Sana itong mga pagtalo sa main weight. Excuse me. 14 seconds!
Grabe, oh. Oh my goodness. 47. 47! 32! Wala na. Grabe. Post na puta. Sino yun? Post ko puta. Derrick Rose. Post. 8 seconds. Oras. Wala pa. Natawid. 14 seconds siya, 14. Abram, dikitan mo. 10. Uy, tangin na. Hoy! Gala ko, gagi. Baba na. Ay, sayang. It's alright. Patay. Hero na yun. Ay, nice. Diretso mo lang, bossing. Nice. First We team shoot foul. where the ball is. So we follow First the team ball. foul. The ball Last is 8 there, so we minutes. shoot there. There. Follow the ball. There we go. Tao, bakit? Tawid. Follow the ball. Follow the ball. There we go. Oh my goodness! Kuya Ed, let's go! Follow the ball. That's it. 10 points. Where's the ball? 10 points left. Mukha ikaw kailangan. Follow the ball. Ay! Hindi natin. Uy, nice! Para, babe. Snap. Tataap. Uy, mamadali kayo! Uy, mas kayo! Tataap. Tira mo. Yes, it's an app. Ayun na. May narito dalawang to. Nice pass! Nice fake! Let's go! Wala. And we go. 51-34. Pinuto. Relax, 52. Pinuto. Relax na, Pinuto. Nakakalagay lang. Pinuto. Stolen na ito. He passed the round. Oh, 36. Sigaw mo! 36, 52. 6 minutes! Oras! Mahala kayo dyan. Yo! Say 38-52. Shout. No. 38-52. All the way na. That's 2 points. 54-38. No. Stop! Other side. Other side. 14 seconds! 10 seconds. No, don't put it there. 5 minutes! 10 Just look. seconds left. No. We need to film your dad. See she's playing. We need to film him. Bola! Walang susuko! Follow the ball. The ball's still there. Follow the ball. See the ball? Johnny, watch out! Should you add one Second more? pa lang. No, the score is 38-54. When someone makes a basket, we add more. I want to fix it. There you go. Hello. Stop. 10 seconds, Shaka. 10 seconds, Shaka. Should you add one? No, not yet. Not yet. No. No. Get out of the way. Come here, Yana. Come here, Yana. Come here. Now. Get out of the way. Come here. May naka-score ba? Yes, it
Wala. Oh, Daddy's playing. Let's look at Daddy. Cheer for Daddy. Look at that. Ay, wala. Let's go. You hold. Let's follow the ball, Yana. Follow the ball. Very good. There you go. Ano yan, Tres? Stress. Nakita namin gano'n eh. Yung follow through eh. Alright, 41-54. Robbie! Can I make the point? 2 points. 4 points na lang kayo, Clark. 4 points na lang. 56-41. 3 minutes, 20 seconds. Can I write the points out? And then scream it out? Yes, you can. Oh, no! Outed. Third pa lang. 43-56. 3 minutes, pre. 3 minutes! Bigyan na kayo sa ilalim. Score! 2 points lang yun. 43. Dayo, pwesto tayo sa loob! Dayo, pwesto ka na sa loob! Patay kayo. Oh, diretso. Oh! Wow! Kuya, let's go! Grabe! Dalawang sunod. Is one go? 14 seconds. Should we press one last? No, not yet. Tawag. Count. There you go. Press 2. Can I? One pa lang. Press One pa two, lang. press write it until Very good. Gigil na yung miss ko si Tar. Gago. Gigil star eh. Ito rin, isa rin to. Hands up lang, hands up. Hands up lang, hands up. Huwag sumunod. No. No, shut up. Tira mo. Gigil miss score. Bomba ka, Tar! Ayun na. Baba! Tapusin mo na! Game ball! Game ball! Nice. Oy, tuwan-to na. Main event. Paki-record, pre, ng maayos. Nice game. Yana! Jeff, waiting tayo. Dadya! Kompleto. Video natin. Good job. Yeah!
kasi ano, Should I add 1 point? no, because the game is finished already. Then why are they still playing? They will start very shortly. They'll start shortly. Wala pa naman. Hindi pa na-stop?